सबसे पहले मैं ईश्वर अल्लाह से दुआ यही करता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो देश के भविष्य है, क्योंकि वो पढ़ लिख के हमारे देश के नाम रोशन करे, साथ ही साथ अपने गर्जियों के नाम रोशन करे, साथ ही साथ हमारे इलाका के नाम रोशन करे। बस इसीलिए हम लोग जो है प्रोग्राम जो अच्छा मार्क्स से पास हुए हैं उनको समर्थन के लिए हम लोग कुछ प्राइज रखे हैं, हमको समाज के लिए कि लोग आगे बढ़े, हम लोग उनके साथ हैं। ये कोलकाता से चलकर हमारे मेहमान अपने हाथों से इनका इस्तकबाल करते हुए उसके बाद और दोस्तों मैं मंडल जी के लिए क्या कहूँ, पहले तो जोरदार तालियां चाहूंगा। অনেক বাচ্চা তো পয়সার জন্য পড়াশোনা করতে পারে না, যদি এরকম কোনো বাচ্চা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে তুমি তাকে কি বলবে? আমি যেহেতু বাচ্চা আমার কাছে আসে আমি তো বলতে পারি না, না কোনো মিডিয়া মাধ্যম দিয়ে আমি বলতে পারি, না কোনো ফেসবুকে আমি দেখাই। আমার কাছে अगर যে भी আসে যা হেল্প জন্য, চাहे পড়ালেখা মামলা হোক, চাहे যা भी तकलीफ हो, আমরা পুরো করি। কেন কি আমাদের মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী শিখিয়েছে কি আপনারা মানুষের পাশে থাকুন আর যেরকম হেল্প হোক আপনারা করুন, চাहे पढ़ाई मामला हो, चाहे खेलकूदे मामला हो, चाहे কোনো কিছু কারো শরীর খারাপ আছে, চাहे কোনো तकलीफ আছে, আমরা ওনার হেল্প করার জন্য হামেশা দাঁড়িয়ে থাকি। কোনোদিন রাত আর দিন আর ঘাম দেখি না, মানুষের ইনসানিয়ত নাতে আমরা মানুষকে সেবা করি। তবে তো দেখছেন আজকে এখানে টিটাগড় আমাদের একটা মিনি ইন্ডিয়া বনে গেছে, এখানে হরেক ধর্মের লোক থাকে। আজকে এই প্রোগ্রামটা করছি, সবাই যেহেতু আছে এখানে হিন্দু মুসলিমকে দেখে প্রাইজটা দেওয়া হচ্ছে না, সবাই সমাজ আর সবাই কাজকে রেখে আমরা প্রোগ্রামটা করেছি। আর এইখানে যাতে মাদ্রাসি भी আছে, তেলুগু भी আছে, হিন্দুস্তানি भी আছে, মুসলিম আছে, সবাইকে প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। যা এখানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে পুরো তিনজনকে আমরা ভালো করে প্রাইজটা দিচ্ছি। আপনাকে আমি একটাই বার্তা দিতে পারি कि আপনাদের যখন যার রকম পড়ালেখার হেল্প চাই, চাहे जो भी से हेल्प चाहिए আমরা আপনার পাশে দাঁড়াবো। थैंक यू। तशरीफ लाए हैं वो स्टेज पर तशरीफ लाए। उसके बाद राजेश दास जी प्रेसिडेंट CPDR, उनसे भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ। बच्चे जरूर कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे, लिहाजा हम लोग उनका রিয়াজউদ্দিনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই কি উনি ওনার ওয়ার্ডের এবং অন্যান্য ওয়ার্ডের বাচ্চাদের মনোবলটাকে আরও স্ট্রং করার জন্যে এই সুন্দর প্রোগ্রামটা করেছেন। বাচ্চারা পড়াশোনা করে আর এই যে অ্যাপ্রিসিয়েশন যেটা আজকে দেওয়া হচ্ছে, আই এম শিওর কি ওইটা ওদের ইচ্ছেটা আরও প্রবল করবে যে আরও ভালো রেজাল্ট করার জন্য। ভীষণ সুন্দর একটা উদ্যোগ, আর আমি এখানে থেকে খুব আনন্দ পেলাম কি আমি একটা পার্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম করতে পারলাম। আপনিও তো সারা বছর এরকম বাচ্চাদের নিয়ে বয়স্কদের নিয়ে আপনি কাটান। আমি আপনারা যেটা জানেন সেক্রেটারি হাই স্কুলের হেড মিস্ট্রেস, এছাড়া তো আমার অনাথ আশ্রম আর বৃদ্ধাশ্রম চলে, তো বাচ্চাদের নিয়েই আমার জীবনটা। আপনার নামটা বলবেন ম্যাডাম? আমার নাম হচ্ছে কমিল জনসন। थैंक यू। एक जुनून आना चाहिए आपको पढ़ाई के अंदर में, एक जुनून। जब तक जुनून नहीं आएगा आप मंजिल को नहीं पा सकते। आप नॉर्मल पढ़ के आप बड़े मुकाम पर जा नहीं सकते। हम अभी बैठे हुए हम ऐड दे रहे, आगे में भी कम दाम मिला है, लेकिन आपके अंदर में यहाँ समाज में पढ़ने वाला बच्चियां हो। बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है क्लास 12 के बाद बहुत सारा इम्तिहान होता है, सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद नहीं, क्लास 12 के बाद कलकत्ता कारपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी का कलेक्टिव एग्जाम होता है, पुलिस में एग्जाम होता है, आपका फूड कॉर्पोरेशन इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, बहुत सारा पब्लिक सर्विस कमीशन में ये एग्जाम 12 के बाद से भी होता है। तो हम लोग ये फाउंडेशन कोर्स के नाम से चालू करवा रहे हैं। बहुत सियासी लोग बहुत तरह का काम करते हैं, लेकिन हम इसको मिशन बनाया तालीम को, और हम लोगों ने WBCS में गुज़िश्ता 3 साल 4 साल के अंदर में 7 बच्चे को ऑडिट अकाउंट और WBCS ऑफिसर बना चुके हैं। अगर आपने भी कोशिश की, आपके इलाके के अंदर भी ये चाहत हो कि हम लोग भी यहाँ कोचिंग सेंटर खोलेंगे एक आला दर्जे का, जिसमें ज्यादातर हमारे
WPC ऑफिसर लोग हमारे एडवाइजर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग आके आपको वक्त देंगे, काउंसलिंग करेंगे कि इसके बाद आपको क्या पढ़ना है। इसके लिए ये बात थी, तो मैं शुक्रगुजार हूँ ये पूरे मोहल्ले का, हमारे भाई व्यास काउंसलर साहब का, उनके पूरे टीम का कि एजुकेशन पे आप काम कर रहे हैं। आपको मैं सलाम करता हूँ। आप और भी कोशिश कीजिए, हम लोग हर वक्त आपके साथ तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।